डर नहीं देखे बाकी फिर भी क्वेश्चन रे पजरू है कहले बोली करी दुनिया रे जेते भी अच्छे फूल सबके फूल बोली कहसन हेले आम बोले कहले ये बोलो बोली कहसन सारा टिके बुझाबो हेला धन्यवाद धन्यवाद सब फूल के जे फूल बलसन हेले आम फूल के कहे जे बोल बलसन आजे हटा पहला कह सुना ए पिला हां गुटे मतरे मुई कहमी हाँ। आ गुटे मतरे तुमे कह गोटे मतरे मुई कहमी आज मुई रामायण रु कहमी आर मुई रघुवंश रो मुई रघुवंश रु तुमे कहबे बोले आम फूल के कहे जे बोल कहस कैचे माँ सीता को जिते बेले रावण चोरी करी कर नहीं गला हाँ हाँ अशोक वन रे नहीं कर रखितिला स्वामी ठार विच्छेद होइतिले माँ सीता मन दुखरे बसी गुटे कहे से गछर ना काना गो शिलपा की काना शिशपा शिशपा वृक्ष तले माँ सीता कांदी कांदी कर मौन होकर बसी हाँ हाँ बतास बतास कहले बुझछ नहीं को पवन पवन द्रुत गति रे माड़ी आसुथिला पवन तो गुटे आंब फूल उड़ी 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 सीतांकर देहरे पड़ला हाँ हाँ गुटे गछर गुटे पत्र की फूल झड़ी जीवा बेले तो सांगे सांगे मौली जीवा मौली जीवा तो सांगे सांगे से फूलटा मौली जाइछि हाँ माँ सीता पचरछन आंब फूल के काई बोली गो काहे हेला जे तोर मन दुख अछि तो काहे जे मौली जाइछि हाँ तो मोर तो गछरे मुई थिला समय रे मुई बंची थिली किछन गछर मुई ओ बेले विच्छेद विच्छेद होई गेली मुई मौलो भी इयाडे सीता भी मौली जाइछन मोर स्वामी गो ठार मुई अलगा ही गली हाँ हाँ ए बुआ गो इनानी तो माँ सीता कहले ठीक अच्छे तू मन दुख नहीं कर तोर तोर भी तू भी मन दुख रे अच्छु मुई मन दुख रे अच्छे तू भी तोर गछर भी विच्छेद हो गलो मुई भी मोर स्वामी ठार विच्छेद ही हाँ हाँ आमे ई अशोक वन रे आज ठार तू आउ मुई बहुल अवसमा बोला बस इटा रामायणर कथा हाँ तेणु करी कर अशोक वन रे आंब फूल एवं माँ सीता बहुल बसिथिले बोली कर आंब फूल के फूल ने कहि कर बहुल कहे हाँ हाँ आर रघुवंश चरित्र रे अलगा अछि जेते बेले रघु राजा नंदिनी गाई खरा मासर कथा नंदिनी गाई जेते बेले छुआ जन्म कले आम वृक्ष तले बौला गाई तांकर छुआ थिला बौल बोली करी नंदिनी गाई अभिशाप्य देले जे आज टानु तोर फूल के फूल नहीं बोला जे बौल बोला जा बोले नंदिनी गाई अभिशाप्य रे बौल भी बोला जाए आंब गछ तले नंदिनी गाई बौला को जन्म करथिले हाँ। तेणु करी कर ताको आंब फूल के फूल ने कहि कर बौला कहा हाय गो ए नानी हिमा राधिका बोइले सुन मन देई सुपक मोहर पिता अटई आगो सुप्रभा बरिन माता मोहर हाँ, हाँ। हिमा शुक्ल सेन जा अटेर मोहर जे माता मोर तप कला आगो तपे तो सहइननी बर देवी बिही सुरुननी हाय हेले बारटी दुई ताहेना हाँ हाँ राधा राधा जन्म कथा तुमको कही दउछे कहा राधा जेते बेले जन्म हेले हाँ मुई बोले मोर माँ के मुई हेबार आगरु 11टा टोकेल हेतिले हाय गो केतेटा हिथिले ना 11टा झियो एंटार गोटे तमे टीम गोटे बनाबार थिला गो टीम क्रिकेट टीम गोटे बने थी तो और एबे आईपीएल नहीं चलला के तमे हेती ना क्रिकेट क्रिकेट खेलबार थिला द्वापर जुगे हेंता नहीं थाई हाँ। तो 11टा झियो जेते बेले हे गला मोर माँ भारी चिंता रे पड़ी गली ए माँ तमर माँ बोले नहीं जेन माँ भी चिंता करबा तो कल घेस रो छे बोले कहा के चिंता नहीं जेन मां के भी चिंता तो भगवान को मोर माँ तपस्या करे छाई बोली गो प्रभु मोर घर के यदि कोटी हेबा बोले मोर वंश रक्षा हे जीवा रक्षा है बा बोले मां पिला गोटे क्या जे खोज सज्जन सब काजी के सुनते मने जानी हे प्रभु भगवान मोर घर के पिला गोटे हता भल करी पाठो साठो पढ़ाती हाँ। चाकरी बाकरी करता ब्याह पर कौन करी देती मोर बो बुलेट गोटे जोतुक आनता हाय गो मोर पिला बुली जाता मद पीता
संभाली ने पारता बाटे एक्सीडेंट ही करे मोरता মা মানে হেনতা ভাববে দেখ তো 12 নম্বর গর্ভরে যেতেবেলে মুই জন্ম হেলি হ্যাঁ পুনি থরে মুই ঝিও জন্ম হই যাই এ ভগবান তুমি হচ্ছন 12 নম্বরের ঝিও হে তোমার না কাইনা থিলা মোর না ई तुमर मां 12 पट पका लागो এই এটা গিয়ে বইলে যে পোকা থেকে জন্ম করিছিলে মোর নাটা শুনবো হয় গো এ মা आधा जन्म करते करते सिरियस ही गला বলে আগো! যাস ইমা সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାନ ଅଟଇ অটই ନନି ହୋ ମୋର ନାମ ଜଗ କାନ୍ତି ଅଟଇ ଇମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ଦିନେ ସେଠାରେ ମତେ କେ ନହିଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ভাবিলে ଏକ ମଞ୍ଜୁସା ତିଆରି ନନି ମଞ୍ଜୁସାରେ ଭରି ଗେଲେ ଇଲୋ ହେଲେ ଜଲ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ନନ ଦେହ ହେଲେ ଜଲ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ যেতেবেলে জন্ম হেলি মোর মাকে তো 11টা ঝিও হইতিলে মোর 11টা ভৌণী মানে দেখবা পাই সমস্ত সুন্দর সুন্দর मक्के झकास माल मने गो মোর বলছি গাড়ছু মোর ভৌণী মানে সুন্দর সুন্দর দিশুতিলে সুন্দরীটা মানে হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী মুই যেতেবেলে জন্ম হেলি হ্যাঁ, হ্যাঁ। সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ অসুন্দরী মুই দিশুতে কেনটা দিগুছিল केंदा दिसुतेला पहमे দেখুছ মুই হেন্তা দিশুতিলি নাই গো হ্যাঁ মোর গোড় হাত মানে অঙ্কা বঙ্কা থিলা থিলা গো মোর আখি টিকে এন্তা টেরি আখি থাই বলে এনে দেখলে এনতা তো মোর মা বাবা কাଣା ভাবলি কানে ভাবলে মোর তো 11টা ঝিও জন্ম হেলে যে সমস্ত সুন্দর হ্যাঁ ই 12 নম্বর গর্ভবতী জন্ম হেলা ই তো সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ অসুন্দর অসুন্দরী ই যদি মোর ঘরে থিবা হ্যাঁ। বলে মোর ঘরকে ঘর পর নে নাই আস আসন বলে আর গোটে মঞ্জু সাবিলে গোটে বাকসটা তৈয়ারি কলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে বাকস ভিতরে মতে ভরি দে হয় এক লিও লিও কলা না बोले यार एक ठीक है दूसरा তো সে বাকস ভিতরে মতে ভরি দিলে আর যমুনা কুলরে মতে ঠেলি দে ঠেলি দিলে अरे डोंगा भासी যে जा এ বহু ও। তুমি বুড়ি করে মরি গল না দেখুছ মুই মরি যেতিলে গাঁকে কাঁ করি আতি হ্যাঁ হয় গো ও মঞ্জুসা বইলে বাকস বাকস ভিতরে ভরি করে তোমার মা বাবা তোমাকে পানি ভিতরে ঢেগলি দিলে তুমি তো মরি যাবার কথা হেলে কেনতা করে বঞ্চিছ বলুছে बोले तमर बुआ मा तो तुमके जन्म टाका पानी फेंकी देले बेले छोट बेले तमे अंति पोहरी नाचुथिलो ना का बोलु প্যান্তি পহরি জানুଥିଲେ যে তুমি বঞ্চিছ কে বলুছ केंता करे पहुंचलो एलो घर द्वार कलो पिला टुमल टालो नामना बेला रोजे কথা ফের কইছো আগ সে জল মধ্যরে লাগিলি মুহি গো 16 দিন সেঠারে থিলি মুরহি ইডা কেনটানে লজ নাকে গোটে পদ্ম ফুল ভিতরে রাধা 16 দিন রহিଥିଲେ আগ এই ধর্ম তেজ পাই হেলি সুন্দরম দিনে বৃষভানু গলে পদ্মবনর যে মতে নেত্রে দেখিলে আগ ঘরকু তানে নাননি চঞ্চলা কুদেরা লীলা গেলে ইলো হেলে চঞ্চলানন্দ হইনা কর্ণাটক বলিকর গোটে রাজ্য হ্যাঁ সে রাজ্যর রাজা হইলে বৃষভানু বৃষভানু তাଙ୍କ ঘরে পুଅ ଝିଅ ନେଇ ଥାଇ ହାଇ ଗ। ବୋଲିକର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ 108ଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଛ ଚଢଉଥିଲେ ଗো ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁଲବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ମୁଇଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ମତେ ଉଠେଇ କରି ନେଲେ ହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଲା କେ ଦେଲେ ଦେଲେ ଗো ଚଞ୍ଚଲା ଦେବୀ ମତେ ପାଲି ପୋଷି ଯତ୍ନ କରି କରି ବଡ କରି କରିଥିଲେ ଗো କନକ ମୁକୁର କାନ୍ତି ହଁ নীল দাসী বিধাত্রী কর দূতবত জঙ্গা রে রশ্মি অধিক তেজ হেবারু দিনে দুর্বাসা ঋষি মতে নাম দেলে রাধিকা রাধিকা ননি হো ও গুরু বিনা যে পাঠ পাঠ কৌড়ি বিনা যে হাট হাট বিন পয়সারে বজার কে যাব ଯିବ সমস্তঙ্কর আগে হিনিস্ত হেব পরলা পরলা মানে গুরু ন কলে হে অর্জুন কাহু মিলিব ব্রহ্ম জ্ঞান হয় গো
শব্দরে গুণাচিতম রু শব্দরে রূপ বর্জিতং রূপ গুণ দয়ং নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরবে নমো নমঃ নমো নমঃ মোর গুরুর নাম গাছেন বলো হয় গো মোর গুরুর নাটে ফকির গো মামু ই বিলা আর চিন্দা গুড়া অটে তার ঘর মোর গুরুর জিলাটা নুয়াম পড়া হনি আর থানা অটে তাঙ্কর খড়িয়াল এ গুরুর নাটা অটে ফকির গো মামু চিতা গুড়া অটে তার ঘর গুরুর চিলাটা নুয়া পড়া হনি থানা অটে তাঙ্কর খড়িয়াল আর কাছে পাতাম পৌঁছে মামু গো মোর গুরুর ফোন নম্বর মুই কহুছে পতা ঠিকানা এ মুই দেউছে পতা ঠিকানা আর বুলিয়া বগ মামু চিন্তা গোড়া অটে আমার গাঁ বুলিয়া বগ মামু চিন্তা গোড়া অটে আমার গাঁ ফকির নায়ক ফকির নায়ক নায়ক বাবু নায়ক বাবু মোর গুরুঙ্কর গাঁ হেলা চিন্দাগুড়া হ্যাঁ হ্যাঁ জিলা হেলা নুয়াপড়া নুয়াপড়া এটা তো গলা মোর গুরুর না গাঁ হ্যাঁ এ মা তোমার গুরু গলা বলে ইয়াদে তোমার নিজরটা খাই মোরটা শুনবো হ্যাঁ মামু গো তুমি বড়া হর বরিয়াটা আগো পাঁচকি আসি কহুতি সব কহ তুমর নাটা পাঁচকি আসি কহুতি সব কহ তুমর নাটা ননি হো তুমি বড়া হর বরিয়াটা ননি হো তুমি বড়া হর বরিয়াটা তুমি বড়া হর বরিয়াটা পাশে আসি কহুতি তো কহ তুমর নাটা পাশে আসি কহুতি তো কহ তুমর নাটা রাজা খড়িয়ার শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়ার শুক্রবার বাজার বুড়িয়ালে খুয়ে দেব তোমার মন ভরাটা বুড়িয়ালে খুয়ে দেব তোমার মন ভরাটা ননি হো তুমি বড়া মন মলিয়াটা লাগো তুমি বড়া হার মরিয়াটা
মুই সব গেলা পুয়া মতে দর্শনা করা মোর ঘর চিন্তা গুড়া চিলানো পড়া আয় মত বুলি বুলি এনে পিলা বলে নম তমকো লাগিও সেতি খালি রাজা খড়িয়াল আর শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়াল শুক্রবার বাজার বুড়ি এনে খুঁতে মো তোমার মন কনাটা বুড়ি এনে খুঁতে মো তোমার মন কনাটা রহিতি পরশ ভাই কই বলে ধরবা ননি হো তুমি বড়া মলিয়াটা বিলাস হো তুমি বড়া মলিয়াটা গোপাল চন্দন কুম্হার আজ্ঞা সম্মান সহিত 100 টঙ্কা প্রদান করেছেন হয় গো সর্বারিষ্ট